جمريا نزي كبر علت بخبر مسواتن لعول هجرة وحلافنتن زتراجت كبر معلتي مبل 3 عامات المخبار كلها أبزترخيبنا زلنا بشم السنة داوت شماغل دليت فتحي سياتلن كبابيان انقعد حن مساهم دهر مبال بهجرة ومزمور استجمرة نايلو معلتي زخرنا بمرحتي ሃይማኖት ዝህቡና ናይ ጸሎት ብራኬ ከጅመሪው ኣብዚ ኣበይ ቀሺ ምሳና ስለ ዘለው ነዚ ብጸሎት ከፍቱልና ብኽብሪ ኣብዚ መጹ መዕድም ብድሕሪው ካልኦት ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እንተዳኣለዎም ኮይኖም ከዓ ኩሎም ብድሕሪ በቀሺ ተኸቲሎም መንፈሳዊ መልእኽቲ ከህቡና ክንዕድም ኢና ይቐኒልና ብድሕሪው ተኸታታሊ ዘሎ መደባት ድሕሪ ጸሎት ከመይ ሓደርኩም زخبركم زخبركن إيرتراويان دليت فتحي كم أول عدمات عايش دقفتي لولاويت إيرتران فتحوا قالسنان توم بروحوا بالماس ميديات كتاتلو نازل لهم كلهم بحبران قاعنا بزنا لهم مدبنا بسلام مساهم قاعنا بال3 عامات معلت نصنت هاجرنا دما بصحنا إذا مدبزي بمنقسقاسنا حدنتن دحنتن فتحن إيرترا سياتلن ከባቢኣን ዝዳሎ ዘሎ ናይ ጽምብል መደቢ إذا من قصاصي عب تحت بايتو يأكل حبرات من قصات أمريكا تترنفو حزب إيرترا بجزءات بتر زي كونس بجزءات حق خمرح بديمقراطية بحرنتن نخنبر كي تحلل رزق على الزلو حزبه من العالي لوم يابستعكي نازلنا 14 جنبت معلت نصنتنا نصنت هاجرنا إيرترا مخنيات بمقبار لومي مبل 30 عامات معلت نصنتنا ايو نزب على زق نخبرون كلنا كنملسهم زغبأنا 3 حتوتات አለው نزي زيفلط አለው ኳንተ ዘይብልና እቶም መወዳእታ 80ታትን ብድሕሪ ናጽነት ዝተወልዱ ኣብግምት ብምእታው ዝያዳ መብርሂ ማህበድ ኮይኑ ስለዝተሰማዓኒ ህዝባዊ ቃልስና ንናጽነት ንምንታይ ተላዓኢሉ ህዝባዊ ቃልስና ንናጽነት ንምንታይ ተላዓኢሉ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ንምንታይ ተቃሊሱ ክንደይ ዋጋ ከተኸፊልዎ لومو خنا خبرون كنت أمبلون يجبأنا دو زبلا حتوتاتين زم حتوتات نعم من لاسان تأتينا حزبه وقالسنا كابتعنا بغربا زفلتو حاجرنا إيرترا بزيد ليت حزبه أبتحت في الصم مجزعة إثيوبيا سلزتقرنت زتال على برتاو سورائي سرعة هاي لسلاسين حزبنا خبسا بسن كحردن كأسرن مسجمرة بسلاماو من قدخ ملس لزي تقالي نبرتاو قالسخ نسقاقر نايقدن كونه زتكوف أشتاوي من قصته هاي لماريامون زخف جاملاوي مغزفتين هلكتين مساس عابي أبرتاو قالسي حامينو زبزح تساتفو حزب إيرترا قتله إذا ما أتعامت أبجزاء هاجرنان حزبنان سلزوردنا حزب أو قالسي ويبرتاو قالسي خلعال فتحاوي إني رومالتي كندي واقع تخفيلو نزبل بالطعم قبل واقع تخفيلو كابسوسان حمشتن شحن لعلم مسواتي أبرئ سيز مخفالو دحيرون نايتي ساعتات من إسيات هاجرنا إيرترا أبنوس عدمي خيط قدسي قبلو سنتهم زقوتيو كاب 10 شحن العالم سواتي كفلو اتستقف لواقع كاب تقادل تطرح زودا أيكونن برقص جاقانو تقادلتي تازفتو واهيبوتهم بجا حزبهم كفيلهم أكالهم سنكيلهم سنتهم بجميهم انتقونا جن ناي 4 تابوتات نصنتاو سلاماو قالسي سلازلعالو تقالو حرنت إيرترا برتاو قالسي سلازجمرت حزباو جنبار عم فتصنتا سلازبصحت اوشتي مسمر طلع زنبره حزبنا نتقادلتا حبريتا بمسناقن ገንዘብን ቀለብን በመሐጋዝን አቦታትን አዴታትን በጸሎትን በመህለላን አወጻኢ አብ ስደት ዝነበረ ህዝብናውን ብንዋት በዲፕሎማሲን ምስ ሀገራት ዓለም ተካላትን እንዳተሐጋገዙ بملؤ وحدة حزب إيرترا بملؤ وحدة حزب إيرترا قالسي قنبت حزب بملؤ وحدتنا حزب إيرترا قالسنا برتاو قالسنا قنبت 24 شحن 991 عود كوينو بشحال زقصر سلاماويان دقابات بجاملا تقتلهم تحاريدهم بزحات عدتات دما نديدنين حزب إيرترا بملؤ وحدت أول ናጽነት ስለዘድመጸ ድማ ሚያዝያ 1993 ባንዴራና ኣብ ሕብራት መንግስታት ከተንበልብል ክኢላ
ልዕላዊት ሃገር ኤርትራ ድማ ክትስመ በቂዓ ማዓልቲ ነጻነት ከነብዕሎ ይግባአና ዶ እወ ናጽነትና ወይ ኢንዲፔንደንስ ናጽነት ወይ ኢንዲፔንደንስ ማለት ቃል በቃሉ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ነጻ ወፂኻ ባዕልኻ ንባዕልኻ ክትመሓደር ምኽኣል እዩ እዚ ድማ ኣቀዲመ ከም ዝገለጽክዎ 1961 ዝጀመረ ብረታዊ ቃልሲ ኣንጻር መግዛእቲ ኢትዮጵያ ብድሕሪ ናይ 30 ዓመታት መሪር ደማዊ ኩናት ግንቦት 24 1991 ጉህድ ኮይኑ ኣብ 1993 ሬፈረንደም ኣብ ዝተገብረሉ ድማ 99.99% እወነ ናጽነት ብምድማጽ ኤርትራ ኣብ ዓለም ከም ሓንቲ ክፍለ ሃገር ወይ ኣውራጃ ናይ ኢትዮጵያ ዘይኮነት ከም ልዕላዊት ሃገር ተፈሊጣ ናጽነትና ድማ ብዓብላሊ ናይ ህዝቢ ድምጽን ድሌትን ተረጋጊጹ ስለዚ ማዓልቲ ነጻነት ክንዝክር ከለና ነቶም ህይወቶም ዝኸፈሉ ኣካሎም ዝሰንከሉ ዋጋ ዝኸፈሉ ስድራ ቤታትን ኢና ብኽብ ዝበለ ክብረትን ንዝክሮምን ነመስግኖምን ዘለና እሞ በቀሊሉ ክረአ ዘይግብኦ ክቡር ማዓልቲ እዩ በንጻሩ ግን ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ታሪኽና ታሪኽ ገድልን ታሪኽ ኣርካናትናን ኣብ ምቕባር እዩ ጻዕርታት ዘካይድ ዘሎ ብርግጽ ህዝቢ ኤርትራ ክቃለስ እንከሎ ንናጽነት ጥራሕ ኣይኮነን ተቃሊሱ እንታይ ደኣ ሕጋውን ዲሞክራሲያዊትን ሃገር ኤርትራ ክውን ተኽገብር እዩ ተቃሊሱ እንተኾነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነቱ ዳእምበር ሓርነቱ ኣይረኸበን ሓርነት ማለት ሓንቲ ነጻ ዝኾነት ሃገር ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ እዚ ግበር እዚ ኣይትግበር ተባሂሉ ዘይኮነስ ናይ ምዝራብ መሰል ናይ መጽሓፍ መሰል ራህዋን ቅሳነትን ቁጠባዊ ዕቤትን ምስ ዝህልዎ እዩ ሓርነት ኣለዎ ንብል እዚ ሎሚ ነብዕሎ ዘለና ዕለት ድማ ን30 ዓመታት ተቃሊስና ዝረኸብናዮ መበል 30 ዓመት ማዓልቲ ነጻነትና እኳ እንተኾነ መበል 30 ዓመት ቃልሲ ንሓርነት ዝኸድናዮ እውን እዩ እዚ ቃልሲ ንሓርነት ድማ ሓላፍነት ናይቶም ተቃሊሶም ነጻነት ዘምፁ ጥራሕ ዘይኮነ ናይዞም ናይ ሕጂ ወለዶ ሓላፍነት እዩ ኩሉ ሰብ ቃልሲ እንዳተተኻኸአ እዩ ዝኸይድ እቶም ዝሓለፉ እጃሞም ገይሮም ሓሊፎም እዮም ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ክነብር መንእሰይ ክሰርሕ ሃገር ክመርሕ ከይስደድ ከይእሰር እዮም ህይወቶም ከፊሎም እምበር ንኾንቱ ወይ ንውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣይኮኑን ስለዚ እዚ መዓልቲ እዚ ሕድሮም ኣብ ግብሪ ወይ ኣብ ዓወት ከነብፅሖ መብፅዓ እናኣትወሉ መዓልቲ ክኸውን ይግብኦ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ልዕላውነት ሃገርና ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ወዲቕዎ ኣብ ዘለሉ ግዜ ዕሸላት ኣሕዋትናን ደቅናን ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት ኣብ ዝጥበስሉ ዘለዉ እዋን ማዓልቲ ነጻነት ሃገርና ብሳዕስዒትን ብጓይላን ዘይኮነስ ድምፅና ዓወቢልና ልዕላውነት ሃገርና መተካእታ ዘይብሉ ክቡር ህያብ ስዋኣትና ምዃኑ መብፅዓ እናኣትወሉ መዓልቲ እዩ ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስዋኣትና ናጽነትና ክብረትና እዩ ኣብቲ ጭርሖትና ናጽነትና ክብረትና እዩ ናጽነትና ክብረትና እዩ ናጽነትና ህያብ ስዋኣትና እዩ ናጽነትና ህያብ ስዋኣትና እዩ ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይውክሎን እዩ ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይውክሎን እዩ ካብ ጽባሕ ጣዕሳ ሎሚ ሃገርና ነውሕሳ ካብ ጽባሕ ጣዕሳ ሎሚ ሃገርና ነውሕሳ ናጽነትና ህያብ ስዋኣትና እዩ ዘለዓለማዊ ዝኽርን ስዋኣትና ይቐኒል Dear Secretary Blinken, on behalf of Baito Yaaka USA, a grassroots organization representing Eritrean Americans from over 40 cities in the United States and advocating for democracy and rule of law in Eritrea, we thank you for your leadership and for appointing a special envoy, Ambassador Jeffrey Feltman, to the Horn of Africa. We are aware of the complexities and challenges the Horn of Africa faces, especially as a result of the current conflict in the Tigray region of Ethiopia. We firmly believe that the first steps towards finding a lasting solution to the current crisis in Tigray is for dictator Isaias Afwerki of Eritrea to pull Eritrean troops out of Ethiopia and for the Prime Minister of Ethiopia to agree to an immediate ceasefire.
As a grassroots mass movement, Baito Yaakil USA has no affiliation to any political oppositions or political group. Its main goal is to bring peace, justice, and democracy in Eritrea. Since this establishment in 2019, our movement has inspired 10 of thousands of Eritreans and has succeeded in breaking the silence and overcoming fear of criticizing the regime of Eritrea. On May 24, 1991, Eritreans all over the world have celebrated their independence with great jubilee and a new find of living in a peaceful democracy and prosperity of a sovereignty nation. 30 years later, Eritrea is ruled by a ruthless and highly authoritarian dictator, Isaias Afwerki. Here are some unfortunate facts about Eritrea. PFDJ, led by dictator Isaias Afwerki, is the sole political party in Eritrea. The totalitarian regime continued to commit gross human rights violations for the last 30 years. There have been no elections since Eritrea's independence. Eritrea is still a country that has no constitution. Eritrea is a country that has no independent press. On May 24th, 2021, Eritreans will observe their 30th Independence Day as thousands of their brothers and sisters are imprisoned immunicado without trial, tens of thousands more languishing in refugee camps, hundreds of thousands subjected to modern-day slavery and indefinite military service, and many others attempting to dangerous escape from Eritrea in hopes of finding freedom and safety. To highlight the grim realities in Eritrea and to call upon the international community to take concrete actions, Eritreans all over the world will mark this year's Independence Day by conducting peaceful demonstrations in person where possible and virtually in countries where under COVID-related lockdown. Baito Yaakil USA is hopeful with your leadership, the United States will bring to bear its political and diplomatic weight to stop the ongoing senseless war and the destruction being caused by the leaders of Eritrea and Ethiopia. We ask that the United States pressure the government of Eritrea to immediately and unconditionally withdraw its troops from Tigray, hold the Eritrean regime accountable for forcefully putting minors in combat, hold the Eritrean regime accountable for the 20,000 missing Eritrean refugees, hold the Eritrean regime accountable for the over 10,000 Eritrean refugees who have been forcefully returned to Eritrea against their will. In order to bring peace, justice, prosperity into the Horn of Africa, Baito Yaakil leadership would like to meet with your team to discuss the above challenges and to work with your office to address them. We look forward to hearing from you. Thank you for your time. Sincerely, Baito Yaakil USA. ናጽነታ ዘረጋገጸት ሀገርያ ብደቃ ደም ከፊላ ናጽነት ዘረጋገጸት ሀገርያ ንሕና ምስ ገራብቲ ባሲ ብልናን ንሕና ኤርትራውያን ኣዴታት ከምቲ ንተጋሩ ኣዴታት ትሕምመን ንዓና እውን ይሕምመናይ ንዓና እውን ይሕምመናይ ህዝቢ ትግራይ ክርዳእ ኣለዎ ንሕና ዘይደለለዮ ወግእ ከም ዝኾነ የቐለልና